Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Chiraufik Ajijah as a student of English Education Department in University of Muhammadiyah Bogor Raya. This video is aimed to fulfill the midterm test of reading for professional purpose course. So, I would like to explain the material about teaching listening. Okay, what is teaching listening? So in the next slide, okay, there are several material that I would to explain in this video. The first is reason for listening, different kinds of listening levels, listening skill, listening principle, and the last one is audio and video. So okay, for the first material is about reason for listening. Listening is good for our student pronunciation too, in that the more they hear and understand English being spoken, the more they absorb approaches, speech, intonation, stress, and the sound of both individual words and those which blend together in connected speech. Listening texts are good pronunciation models, in other words, and the more students listen, the better they get, not only at understanding speech, but also at speaking themselves. Indeed, it is worth remembering that successful spoken communication depends not just on our ability to speak, but also on the effectiveness of the way we are listened. Nah, jadi materi yang pertama ini, kenapa sih pentingnya menyimak atau mendengar? Alasan mengapa perlunya kita untuk menyimak atau mendengarkan adalah mendengar merupakan atau menyimak merupakan salah satu cara agar pronunciation atau pelafalan dari siswa kita lebih baik. Karena semakin banyak kita mendengarkan dan memahami bahasa Inggris, maka semakin banyak pula siswa menyerap nada, intonasi, penekanan, dan bunyi dari bahasa Inggris tersebut. Dan perlu diingat bahwa komunikasi lisan yang berhasil itu tidak hanya dilihat dari cara kita berbicara, tetapi juga dilihat dari keefektifan kita dalam mendengarkan. Okay, next is different kinds of listening. The differences in listening are divided into two. The first is intensive listening and the second is extensive listening. What is that? So, for the first is intensive listening. Intensive listening is listening that carry out to understand the intended meaning. Intensive listening requires a high level of concentration of thought and feeling. Intensive listening basically understands formal language, and intensive listening requires the production of the material being listened to. Okay, di sini kita mempunyai dua jenis dari listening atau mendengarkan atau menyimak. Yang pertama itu ada intensive listening atau mendengarkan secara intensif, dan yang kedua ada extensive listening, mendengarkan atau menyimak secara ekstensif. Oke, jadi menyimak atau mendengarkan secara intensif artinya kita mendengarkan yang dilakukan untuk memahami suatu makna apa yang dimaksudkan. Menyimak atau mendengar secara intensif juga memerlukan tingkat konsentrasi perasaan dan pikiran yang tinggi. For example, we will use intensive listening in business setting, in language learning exercise, and customer service. Okay, the second kind of listening is extensive listening. Extensive listening is listening activities on more general and varied matters, not necessarily under the direct guidance of an expert. Nah, yang kedua ini ada extensive listening. Berbanding terbalik dengan intensive listening, extensive listening ini adalah kegiatan mendengarkan yang lebih umum dan lebih bebas. Tidak di bawah atau tidak perlu dampingan dari para ahli. Contohnya, daily life, conversation practice, or radio broadcast. Jadi hal-hal yang memang umum atau yang biasanya kita lakukan.
Okay, next material is about listening levels. Listening can be categorized into different levels based on the purpose, focus, and depth of understanding. First, there are listening for facts, picking up the core information, the who, what, when, how, why, etc. We usually listen quiet in this level, especially when someone is talking about something that we either know a lot or are interested in it. And the second is listening for feelings. We are noticing of body language, tone of voice, and the nature of the words being used. The signals are not necessarily obvious. Many are subtle and all are very open to interpretation. So sometimes we need to ask open questions like how are you feeling about that to really understand. And the third is listening for intention. We are not trying to psychoanalyze the person speaking, we just want to understand what they are trying to achieve, but in this problem itself, in the future, and especially in the conversation they are having with us. And the last one or the fifth is listening for filters. At this level, we are aware of the judgments we are making as we are absorbing and assimilating the information we hear. These judgments are based on our values and beliefs. We are working at a conscious level to recognize how our prejudice influence the way we interact. Oke, materi selanjutnya kita punya tingkat mendengarkan atau tingkat menyimak. Mendengarkan dapat dikategorikan berdasarkan tujuan, fokus, atau tingkat pemahaman. Yang pertama, kita punya mendengarkan fakta atau menyimak untuk fakta, di mana kita menangkap informasi inti siapa, apa, kapan, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Kita biasanya mendengarkan dengan cukup baik pada tingkat ini, terutama saat seseorang berbicara mengenai apa yang kita tahu atau apa yang kita pahami atau tentang apa yang kita minati. Dan yang kedua ini ada mendengarkan perasaan atau memahami suatu perasaan, di mana pada level ini kita memperhatikan bahasa tubuh, intonasi, nada suara, sifat kata-kata yang digunakan. Terkadang sinyal-sinyal ini tampak samar atau tidak terlalu menonjol, maka terkadang kita perlu untuk mengajukan pertanyaan terbuka seperti bagaimana perasaan Anda tentang hal itu. Karena pada level ini interupsi atau interpretation itu sangat terbuka, maka kita perlu mengajukan pertanyaan agar kita lebih memahami. Nah, yang ketiga ini ada mendengarkan untuk intention atau perhatian atau intensi, di mana kita mendengarkan tentang pencapaian baik itu di masa lalu, masa yang akan datang, terutama masa yang sedang dibicarakan saat itu. Kemudian yang terakhir ada mendengarkan namun difilter, kita saring, dimana pada level ini kita dibuat sadar saat menyerap dan mengeliminasi informasi yang kita dengar. Penilaian ini didasarkan pada nilai dan keyakinan kita. Kita biasanya pada level ini sadar untuk mengenali bagaimana prasangka kita mempengaruhi cara kita berinteraksi. And next material is about listening skill. There are three skill that we should have in this listening. The first is paralinguistic clues, listening for specific information, and general understanding. Nah, materi selanjutnya ini tentang keterampilan menyimak atau mendengarkan. Itu ada 3 yang harus kita miliki. Yang pertama itu ada petunjuk paralinguistik. Yang kedua ada mendengarkan tentang spesifik informasi. Dan yang terakhir ada pemahaman secara umum. Okay, listening principle. Principle 1, encourage students to listen as often as much as possible. Listening 2, Principle 2, help students prepare to listen. Principle 3, once may not be enough. Principle 4, encourage students to respond to the content of a listening, not just to the language.
Principle 5. Different listening stage demand different listening text. And the last principle is good teacher exploit listening text to the full. Nah, materi selanjutnya ini ada prinsip-prinsip menyimak yang bisa dilakukan oleh guru kepada muridnya. Yang pertama ada dorong siswa untuk sering-sering mendengarkan atau menyimak sebisa mungkin atau sebanyak mungkin. Kemudian prinsip yang kedua itu membantu siswa untuk menyiapkan apa yang harusnya mereka dengar atau apa yang harusnya mereka simak. Kemudian yang ketiga ada prinsip yang ketiga, yaitu sekali tidak mungkin cukup. Sekali kita melakukan, contohnya kita melakukan tugas mereka untuk menyimak, sekali itu tidak akan cukup. Perlu seringnya berlatih. Kemudian prinsip yang keempat, mendorong siswa untuk merespon isi dari apa yang mereka simak, bukan hanya bahasanya saja. Kemudian prinsip yang kelima, tahapan menyimak yang berbeda membutuhkan tugas menyimak yang berbeda pula. Seperti mungkin si A, level bahasa Inggrisnya pada tahap A. Jika dia ingin naik level, maka kita berikan tugas menyimak untuk tahap B agar dia bisa naik ke level B, begitu. And the last principle is guru yang baik memanfaatkan teks menyimak secara maksimal, begitu. And the last material is about audio and video. For particular techniques are especially appreciated for language learner and are often used with video footage. The first, play the video with a sound. Second, play the audio with the picture, freeze frame, and dividing the class in half. Jadi materi yang terakhir ini ada audio dan video, di mana 4 teknik khusus ini sangat sesuai untuk para pelajar bahasa. Yang pertama ini ada putar, kita menampilkan video tanpa suara. Kemudian yang kedua ada kita memutar suatu audio tanpa gambar. Kemudian kita membekukan gambar dan membagi kelas menjadi 2 bagian. Okay, we arrive at conclusion session. So, teaching listening involves using different strategies to help learners understand spoken language. It is important to know why people listen, whether it is for details, enjoyment, or general understanding. To design effective listen, intensive listening focuses on specific details, while extensive listening builds fluency and confidence. Activities should match the learner's skill levels and develop key skills like predicting, summarizing, and finding main idea. Using real-life material and engaging text makes learning more effective. Audio and video researchers, especially with visual aids, expose learners to different accents and contents, making listening practice more meaningful and realistic. So, there are several materials that I explained about teaching listening. Thank you for attention. I apologize if there are any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.